Kalimera, Kalimera, Kalimera. Dobar dan i dobrodošli u novu avanturu kanala Hellas Heavens. Ako volite ostrva, trajekte i onaj osjećaj kad znate da ste stigli tamo gde pripadate, onda ste na pravom kanalu, jer krećemo na Tasos. U prvom delu videa pokazat ćemo vam navigaciju do Tasosa i to preko Bugarske. Dok nas u drugom delu čeka najveće mesto na ovom veoma popularnom ostrvu, ali naravno i najlepše plaže koje su prava razglednica Tasosa. Spremite sendviče, vežite pojaseve i krećemo. Na put dug oko 600 km tradicionalno krećemo iz Jagodine i to rano ujutru kako bismo što pre stigli do naše prolazne tačke Kavale. Tamo ćemo večeras prespavati, a već sutra ujutru nastavljamo put do Keramotija, gdje će nas trajekt prebaciti do glavnog grada Tasosa. Prvi put do Grčke putujemo preko Bugarske, pa tako i po prvi put na ovoj raskrsnici ne nastavljamo pravo, već pratimo znakove za Sofiju i Niš i skrećemo desno. Tri kilometra kasnije tabla za centar Niša vodi desno, dok mi nastavljamo pravo, prateći znak za Pirot. Na izlazu iz Niša nailazimo na još jednu dobru benzinsku pumpu odmah pored autoputa. Ipak, kako nam pauza još uvek nije potrebna, a gorivo je primetno jeftinije u Bugarskoj, ovde prolazimo bez zaustavljanja. U nastavku nas očekuje vrlo dobar put sa dosta tunela i bez većih radova. Cene putarina u Srbiji možete proveriti na sajtu putevi-srbije.rs jednostavnim unosom početne i završne naplatne stanice. Od Jagodine do Dimitrovgrada putarina za putnička vozila iznosi 1170 dinara, odnosno 10 evra. Odmah iza naplatne rampe nalazi se isključenje za Dimitrovgrad, što je ujedno i znak da se uskoro približavamo graničnom prelazu. Za one koji su navikli da sipaju isključivo domaće gorivo ili putuju službenim automobilima, pred sam granični prelaz nalazi se odlična OMV pumpa sa odmorištem i svim pratećim sadržajima. Na ovoj pumpi možete kupiti i dnevnu vinjetu za Bugarsku po ceni od 481 dinar. Prvih 203 km kroz Srbiju prelazimo za 2 sata i 3 minuta, što još jednom potvrđuje kvalitet ovog puta. Za izlazak iz Srbije i ulazak u Bugarsku, pored pasoša, potrebne su vam i važeća vozačka i saobraćajna dozvola. Kako je Bugarska članica Evropske unije, ovde očekujte sve procedure koje zahteva EES sistem koji je nedavno uveden. Granični prelaz sa srpske strane nosi naziv Gradina, dok se sa bugarske strane zove Kalotina. Zanimljivo je da naziv Gradina
u arheologiji označava staro utvrđeno naselje, dok se u našem Pomoravskom okrugu tim imenom često naziva bašta u kojoj se gaji povrće. Na granične procedure smo potrošili ukupno 39 minuta, što nije loše s obzirom da je početak juna i da polako počinje sezona godišnjih odmora. Na samom ulazu u Bugarsku resetujemo kilometražu kako bismo lakše pratili put, a časovnike pomeramo 1 sat unapred kako bismo se uskladili sa lokalnim vremenom. Najvažnija stvar po ulasku u Bugarsku jeste da imate plaćenu vinjetu, bez obzira kojim putem planirate da nastavite dalje. Kazne za neplaćenu putarinu mogu biti veoma visoke, pa ovo nikako ne treba preskakati. Vinjetu možete kupiti na šalterima i automatima odmah po ulasku u Bugarsku, a mi smo je ovog puta kupili putem aplikacije BG Tool, što se pokazalo kao najjednostavnija opcija. Cenovnik vidite na slici u prilogu, a mi smo se odlučili za dnevnu vinjetu koja košta nešto više od 4 evra. Odmah po ulasku u Bugarsku nalazi se i free shop. Ovog puta ga preskačemo, ali po ocenama na internetu deluje zaista veoma dobro, pa ćemo ga sigurno posetiti nekom drugom prilikom. Odmah iza free shopa nalazi se i velika Shell pumpa, gde smo dosipali nešto goriva, jer očekujemo da ćemo u nastavku puta naići i na pumpe sa jeftinijim gorivom. Cene goriva u Bugarskoj su u proseku za nekih 30 dinara niže nego u Srbiji. One nisu iste na svim pumpama i uglavnom su nešto više na stanicama uz autoput. Razlika u ceni od pumpe do pumpe može da ide i do 5 ili 6 dinara po litru, ali je svakako praktičnije sipati gorivo uz put bez ulaska u gradove. Nakon kraće pauze na ulazu u Bugarsku nastavljamo put dalje prateći putokaze za Sofiju. Isključenja nema mnogo i sve vreme nastavljamo pravo, držeći se glavnog pravca ka Sofiji. Autoput Evropa je u potpunosti pušten u rad krajem septembra 2025. godine. Zbog toga ćete u gotovo svim starijim uputstvima i YouTube videima vidjeti da se na 34. kilometru od ulaska u Bugarsku silazilo sa autoputa i nastavljalo magistralnim putem koji je sve do obilaznice oko Sofije vodio kroz nešto gušći i sporiji saobraćaj. Situacija je danas drugačija. Mi i sada nastavljamo pravo, ali ovog puta celom deonicom autoputa bez silaska na magistralu, što put ka Sofiji čini bržim, jednostavnijim i znatno prijatnijim za vožnju. Do obilaznice oko Sofije stižemo na 50. kilometru od graničnog prelaza Kalotina. Ovdje skrećemo desno, prateći putokaze za pravac Pernik, granični prelaz Kulata. Ulazimo u nešto veću gužvu, ali put ovdje ima 3 saobraćajne trake, tako da ne bi trebalo da se predugo zadržavate. Isključenja ima dosta, ali je važno da sve vreme idete pravo i pratite oznake za Pernik i Kulatu. Na 55. kilometru se na ovaj pravac uključuju vozila koja su dolazila starom trasom, dok autoput Evropa još nije bio završen do kraja, tako da ćete od ovog mesta nadalje prepoznati ista uputstva koja se pojavljuju u starijim YouTube videima. Gužva se uglavnom završava oko 58. kilometra, gdje također nastavljamo pravo. Ovdje se ujedno završava i obilaznica oko Sofije,
pa se može očekivati da u nastavku puta bude manje automobila i kamiona, kao i znatno opuštenija vožnja. Od Sofije nastavljamo dalje ka jugu autoputem promenljivog kvaliteta koji je dobio naziv po reci i kanjonu kroz koji prolazi. Reč je o autoputu Struma, koji prošle godine još uvek nije bio završen u punoj dužini, a dokle se danas stiglo sa izgradnjom, vidjet ćemo u nastavku puta. Inače, reka Struma, po kojoj je autoput dobio ime, levo od Asprovalte uliva se u Orfanski zaliv i Egejsko more, što ovaj put čini ne samo važnim saobraćajnim pravcem, već i delom jednog izuzetno zanimljivog geografskog prostora. Na bugarskim autoputevima očekuju vas brojni tuneli, česta isključenja, ostaci stare signalizacije od ranijih radova i generalno stalne promene ograničenja brzine. Iako je zvanično maksimalno ograničenje na autoputevima u Bugarskoj 140 km/h, mi to ograničenje nismo videli ni na jednoj deonici. U praksi se ograničenja kreću od 70 pa sve do 120 km/h u zavisnosti od dela puta. Prekoračenje brzine na bugarskim autoputevima meri se slično kao i u Srbiji. Kamere beleže vreme prolaska između određenih kontrolnih tačaka i na osnovu toga računaju prosečnu brzinu. Prema komentarima vozača, kazne stižu i poštom, čak i za vozila sa stranim tablicama, pa je savet da budete oprezni, ali pre svega i bezbedni. Ako u buduće budemo češće pravili avanture do Grčke preko Bugarske, znajte da to možda i nije slučajno, jer je moja ćerka gledala ovaj video i primetila da se na ovoj deonici autoputa nalazi McDonald's. Tako da, ruta je od sada praktično zacrtana. Gotovo sve pumpe i restorani u Bugarskoj imaju loše recenzije na internetu, ali naše iskustvo je bilo sasvim korektno. Izgleda da Bugari imaju malo više očekivanja. Kakva su vaša iskustva prilikom poseta i prolaska kroz Bugarsku? Nakon 2 isključenja za jedno od većih mesta u Bugarskoj, Blagojevgrad, ulazimo u kanjon reke Strume. Otprilike 15 km kasnije stižemo do mesta Simitli, gde se završava autoput, a vožnja se nastavlja magistralnim putem. U Simitliju se ujedno nalazi i važna raskrsnica. Ovde se desno odvaja put ka jednom od najpoznatijih planinskih i ski centara u Bugarskoj. Bansko je odavde udaljen oko 40 km ili oko 45 minuta vožnje. Kako smo od mnogih dobili preporuku za posetu Banskom, a postoji i nešto duža, ali vrlo zanimljiva ruta ka Tasosu, upravo preko Banskog, moguće je da u nekoj od narednih avantura ovde produžimo desno. Ovog puta ipak biramo najlakši i najbrži pravac i nastavljamo pravo ka Grčkoj. Narednih 26 km vozimo se magistralnim putem sa čestim krivinama i ograničenjama brzine od 50 do 70 km/h, ali kroz izuzetno lepu i slikovitu prirodu. Ono što je ovde takođe interesantno jeste da je na gotovo celoj ovoj deonici zabranjeno preticanje. To će biti jasno i onima koji možda nisu primetili znakove, jer zaštitni stubići između traka jednostavno ne dozvoljavaju prelazak u suprotnu traku. Zbog toga, vozači moraju biti u dodatnom oprezu, dok ostali putnici mogu bez problema da uživaju u prelepom okruženju kanjona.
Na 180. kilometru nailazimo i na potencijalno veće gužve, jer odavde počinje rafting na reci Strumi. U ovom delu ima i dosta pratećih sadržaja, pa je ovo sasvim solidno mesto za kratku pauzu, posebno ako putujete bez žurbe. Kanjon reke Strume završava se na ulasku u mesto Kresna, kroz koje se prolazi i gde je potrebno dodatno obratiti pažnju na saobraćaj. Kroz Kresnu ćete naići na 3 benzinske pumpe, ali smo se mi ovog puta odlučili da gorivo sipamo na poslednjoj pumpi u Bugarskoj, neposredno pre granice. Deonica bez autoputa trajala je ukupno 27 km, a na izlazu iz Kresne stižemo do kružnog toka gde pratimo znakove za Kulata, kao i prvi putokaz za Atinu. Na drugom isključenju skrećemo desno, a 100 metara kasnije ponovo se uključujemo na autoput, čime završavamo ovaj sporiji deo puta kroz klisuru. Na ovoj poslednjoj deonici imate više isključenja, kao i nekoliko benzinskih pumpi. Posebno izdvajamo 3 odlične pumpe na oko 3 km pre granice, gde je dobra prilika da dopunite rezervoar, jer je gorivo ovde nešto jeftinije nego u Grčkoj. Ovo može biti i odlično mesto za kratku pauzu, pogotovo jer se na samoj granici uglavnom uopšte ne čeka, s obzirom na to da su granične kontrole između Bugarske i Grčke kao članica Evropske unije ukinute. Zanimljivo je da smo na pojedinim pumpama u Grčkoj pronašli dizel po ceni čak nižoj nego u Bugarskoj. Međutim, kada su u pitanju benzin i autogas, Bugarska je i dalje bila najjeftinija od sve 3 zemlje kroz koje smo putovali. Poslednji kilometri nisu autoput. Prolazimo pored free shopa, još jedne benzinske stanice, kao i nekoliko kockarnica. Nakon 230 km vožnje i 3 sata i 16 minuta stižemo na granični prelaz Kulata i izlazimo iz Bugarske. Kao što smo i rekli, ovde nema stalnih graničnih službenika, ali se može desiti da neko bude nasumično zaustavljen i kontrolisan. U praksi sve ide vrlo brzo, pa gotovo bez zadržavanja ulazimo u Grčku na graničnom prelazu Promahonas, gde takođe nema zaustavljanja. Nastavljamo put dalje, a do naše prolazne tačke Kavale deli nas još oko 130 km. Bugarska je iza nas, a Grčka je zvanično počela. Odmah po ulasku u Grčku nailazimo i na prvu naplatnu rampu. Na putu do Keramotija ukupno ćemo proći kroz 2 naplatne rampe, pa u tu svrhu u jednom pravcu pripremite 4,65 evra. U nastavku puta pratimo putokaze za Seres i Solun i sve vreme nastavljamo pravo. Put je u dosta dobrom stanju, sa 4 saobraćajne trake i ograničenjem brzine do 100 km/h. Prva veoma važna raskrsnica na našem putu nalazi se na 33. kilometru od ulaska u Grčku.
Svi koji putuju u pravcu Soluna, a samim tim i ka svim mestima na Halkidikiju, ovde nastavljaju pravo, prateći putokaze za Provatas i Solun. Do obilaznice oko Soluna odavde ima još oko 70 km. Mi na ovoj raskrsnici skrećemo desno i pratimo putokaze za Seres, Dramu i Kavalu. Narednih 4,5 km nastavljamo samo pravo, a zatim nailazimo na pomalo zbunjujuću signalizaciju. Putokaz za Dramu pokazuje najpre levo, pa zatim desno. Na semaforu ispred nas prvo skrećemo levo, a već na sledećem skretanju idemo desno, čime se uključujemo na obilaznicu oko Seresa. Pravcem pravo ušli bismo u sam centar grada koji ima preko 50.000 stanovnika, tako da je obilaznica svakako mnogo bolje rešenje. U nastavku puta pratimo putokaze za Dramu i Kavalu i na svih 5 semafora, koliko ih ima na obilaznici oko Seresa, nastavljamo pravo. Na 47,7 km od ulaska u Grčku nailazimo na putokaz koji pokazuje da je Drama desno i na raskrsnici ispred nas skrećemo desno. U tom trenutku praktično izlazimo sa obilaznice oko Seresa. Sada idemo samo pravo i pratimo putokaze za Dramu, pa tako i na semaforu ispred nas nastavljamo pravo. Nastavljamo magistralnim putem promenljivog kvaliteta sa 2 i povremeno 3 saobraćajne trake uz ograničenje brzine do 90 km/h. Isključenja i raskrsnica ima dosta, ali kao što sam već rekao, svuda nastavljamo pravo i za sada pratimo putokaze za Dramu. A na 75. kilometru nailazimo na putokaze koji pokazuju da se do Kavale može i desno i pravo. Desno bi išli oni koji su krenuli ka Asprovalti, Neavrasni, Stavrosu ili Olimpijadi, i po mom mišljenju ovo je najbolji i najpraktičniji pravac za ta mesta. Mi ipak još neko vreme nastavljamo pravo jer naš cilj zahteva ovaj pravac kretanja. Mnogi do Kavale i Keramotija putuju preko mesta Drama, što ćemo i mi sigurno jednom isprobati. Vozači koji biraju tu rutu na sledećem račvanju skreću levo i nastavljaju ka Drami. Mi, međutim, na izlasku iz mesta Levkotea pratimo putokaz koji pokazuje da je Kavala desno i ovde skrećemo desno, nastavljajući našim izabranim pravcem. Odmah nakon skretanja prolazimo preko pružnog prelaza, a zatim i preko veoma uskog žutog mosta. Nakon toga ulazimo u još jedno naseljeno mesto, gde je najvažnije da pratimo glavni put, odnosno put sa prvenstvom prolaza, kao i putokaze koji jasno pokazuju da je Kavala pravo. Put preko Drame je možda lakše objasniti, ali pravac kojim mi idemo je najbliži i najbrži. I upravo je to glavni razlog zbog kog smo na ovu avanturu ka Grčkoj krenuli preko Bugarske. U nastavku puta
Pratimo putokaze za Kavalu i Elefteropoli i svuda nastavljamo pravo. Magistrala, 2 trake i ograničenja od 70 do 90 km na čas, sem u naseljenim mestima gde je 50. I tako dolazimo do 110. kilometra gde putokaz pokazuje da su levo Kavala i Elefteropoli, pa ovde skrećemo ulevo. Elefteropoli, ili kako ga često zovu, Slobodni grad. Već smo pominjali u videima o Nea Iraklici i Nea Peramosu, kada smo rekli da se pored Kavale pijaca može posetiti i u ovom mestu. Mi se ovog puta ne zadržavamo u Elefteropoliju, ali oni koji su krenuli ka Iraklici i Peramosu ovde nastavljaju pravo, a zatim prate putokaze za Panagija i Agios Andreas. Nakon toga stiže se do semafora gde se levo direktno ulazi u Nea Iraklicu, dok se pravo nastavlja ka Nea Peramosu. Mi i ovde skrećemo levo i nastavljamo put prateći putokaze za Kavalu. Tri semafora dalje, na kraju mesta Stavros, uključuju se i oni koji su ka istom cilju išli preko Drame. Naš pravac je kraći za oko 12 km, a samim tim i brži. Već kilometar kasnije, prvi put nailazimo na znak za Keramoti i mi ovde nastavljamo pravo. Skretanje u desno vraća vas autoputem ka Solunu. Odmah zatim nailazimo i na drugo skretanje udesno, za Ksanti. Ovu kilometražu vredi zapamtiti jer je ovo ujedno i put za Keramoti. I na ovoj raskrsnici sutra nastavljamo put, pa ćemo imati kompletnu navigaciju do Keramotija. Za sada nastavljamo pravo ka našem večerašnjem konačištu, a ovo je i dobra prilika da vam još jednom pokažemo kako se stiže do luke Kavala, odakle se takođe trajektom može do Tasosa. Video o Kavali, kao i put do Kavale, do duše preko Severne Makedonije, već imate na kanalu, pa ko želi detaljnije, može i to da pogleda. Do luke u Kavali odavde ima još oko 4,5 km. Sve vreme držite pravac, spuštate se ka moru, a kada stignete do obale, skrećite levo. Put vas zatim direktno vodi do luke u Kavali. Trajekt iz luke Kavala do skala Prinos na Tasosu polazi najviše do 3 puta dnevno, za razliku od Keramotija gde polasci idu na svakih pola sata. Plovidba iz Kavale traje oko sat i 15 minuta, dok trajekt iz Keramotija do Limenasa u proseku plovi svega 35 minuta. Zbog toga je Keramoti u većini slučajeva praktičnije i brže rešenje. Ipak, ako planirate da odsednete u skali Prinos ili čak u Potosu, trajekt iz Kavale može biti vrlo dobra alternativa, jer ćete se kraće voziti automobilom, što nekima može značiti više nego sama dužina plovidbe. Cene trajekta iz Kavale su za nijansu veće nego iz Keramotija, što je i normalno jer i vožnja traje duže. Iz luke u Kavali možete trajektom stići i do nekoliko većih egejskih ostrva, kao što su Lemnos, Lesvos, Hios i Samos, a povremeno ide i do luke Pirej u Atini.
Stigli smo u Kavalu, a put od Jagodine, dug 565 km, prešli smo za okruglo 8 sati. Upamtili smo kilometražu kod skretanja za Ksanti, jer ćemo sutra upravo odatle nastaviti put ka Keramotiju. Za sada nam ostaje da uživamo u popodnevu i večeri u Kavali, malo se odmorimo i pripremimo za nastavak avanture Tasos. Smeštaj smo pronašli preko Bookinga, a ovog puta izbor je pao na Margaritas House 2, koji se nalazi na odličnoj lokaciji na manje od 50 metara od mora. Veoma ljubazni domaćini su nas sačekali po dolasku i čak nam sačuvali parking mesto na ulici odmah pored smeštaja, što je u Kavali zaista velika prednost. Apartman je prostran i odlično organizovan. Poseduje zasebnu spavaću sobu sa bračnim krevetom, kao i dnevni boravak sa 2 kreveta na rasklapanje. Sve prostorije bile su besprekorno čiste i uredne. Kuhinja je opremljena bukvalno svim što vam može zatrebati. Od velikog broja sudova i pribora, preko začina, do velikog frižidera i aparata za kafu. Kao dodatni znak pažnje, domaćin nas je dočekao sa ledom, flašom vina, kao i slanim i slatkim grickalicama, što je bilo pravo iznenađenje za samo jedno noćenje. Tokom celog boravka komunicirali smo sa domaćinima putem Vibera, i to na srpskom jeziku, što nam je dodatno olakšalo organizaciju. Sve u svemu, Margaritas House 2 ostavio je izvanredan utisak za nas i bez ikakve dileme svrstava se među najbolje smeštaje koje smo do sada imali. Od nas ima iskrene preporuke. Pohvale zaslužuje i kupatilo, koje je bilo moderno, prostrano i izuzetno čisto. Ujutru nastavljamo put od tačke koju smo juče upamtili. Dakle, na 129. kilometru od graničnog prelaza Promahonas pratimo znak za Ksanti i skrećemo desno, čime se uključujemo na autoput koji od Soluna vodi ka Ksantiju. Ograničenje brzine je do 130 km/h. Put je jednostavan i nastavljamo samo pravo. Na ovoj deonici prolazimo i drugu, ujedno i poslednju naplatnu rampu u Grčkoj. Na 155. kilometru stižemo do putokaza koji pokazuje da su desno Tasos, Keramoti i aerodrom Aleksandar Veliki i ovde se isključujemo sa autoputa. Na prvoj raskrsnici znak pokazuje da idemo desno, a nedaleko zatim pojavljuju se i jasni putokazi da nas uskoro očekuje skretanje ka luci u Keramotiju. Na semaforu ispred nas skrećemo levo i time ulazimo u poslednju etapu puta ka Tasosu. Do luke u Keramotiju imamo još 18 km,
a do tamo nas vodi ovaj veoma dosadan, potpuno prav put, kao da je nacrtan lenjirom. Prolazimo isključenje za aerodrom, zatim 2 manja naseljena mesta i na kraju, nakon oko 170 km vožnje od ulaska u Grčku, stižemo u Keramoti. U centru Keramotija vidjet ćete jasan znak da je luka desno, a svega 100 metara kasnije stižete i u samu luku Keramoti. Kako se u sezoni ovde često stvaraju dugi redovi automobila, važno je da znate da je pravilo prilikom ulaska na trajekt da idete levo u krug gde se vozila postepeno raspoređuju za ukrcavanje. Stigli smo u Keramoti i ovde se odjavljujemo jer se ovde završava naš kopneni deo puta. Karte za trajekt kupujemo na jasno obeleženim prodajnim mestima, praktično kontejnerima u luci, a zatim nas čeka nešto više od pola sata plovidbe do Limenasa, gdje ćemo biti smešteni narednih 8 dana. U nastavku pogledajte neke snimke sa trajekta, kao i naše prve utiske i zaključke sa ovog puta. Mi sada idemo na zasluženi odmor, a vidimo se u drugom delu videa gdje ćemo vam otkriti šta sve možete da očekujete od Limenasa, ali i koje smo plaže izdvojili kao obavezne za posetu na Tasosu. Kao prvo, izdvojili bismo da je put preko Bugarske u odnosu na put preko Severne Makedonije kraći za oko 70 km, ali ne i značajno brži u vremenu. Navigacija pokazuje da je razlika svega par minuta, bez obzira na to što na ruti kroz Bugarsku imate samo jednu granicu. Cena goriva je u Severnoj Makedoniji niža nego u Bugarskoj, a sama navigacija je jednostavnija, jer ima manje skretanja i raskrsnica. Sa druge strane, putarine su primetno skuplje ako se putuje preko Severne Makedonije, a i zeleni karton je nešto skuplji u poređenju sa dnevnom vinjetom u Bugarskoj. Sve to uzeto u obzir, mogli bismo da zaključimo da je put preko Bugarske nešto ekonomičniji, ali na kraju vi sami odlučujete kojim putem ćete putovati ka Tasosu, jer kako smo i rekli, razlika ipak nije toliko velika. Ako izaberete da na Tasos idete iz Kavale, vozit ćete se oko 40 km manje kopnom, a zatim još 20 km manje na samom Tasosu, ukoliko vam je cilj, recimo, Potos. U oba pravca to je ukupno oko 120 km vožnje manje. Što se cene trajekta tiče, za automobil je ista, a iz Kavale je skuplja za 1 evro po osobi. Dakle, ukoliko biste da vozite kraće, a putujete do Potosa, čini mi se da je Kavala bolje rešenje. Sa druge strane, ko ne voli vožnju trajektom i ne želi da googla kada su polasci iz Kavale, za njega je Keramoti pravi izbor jer su polasci na svakih pola sata. Za kraj, evo još nekih podataka, pa se gledamo u drugom delu videa o avanturi Tasos.